मैंने तुम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो प्लस टू सेकेंड ईयर आर्ट्स पिला को स्वागत करुच्ची। तो पिला माने तो आर्ट्स पिला माने जो मानकर इकोनॉमिक्स तो बहुत पिला कमेंट करथिलो कि मैम इकोनॉमिक्स रो कोन ना एमसीक्यू क्वेश्चन आनो। तो फाइनली तमरा इकोनॉमिक्स रो एमसीक्यू क्वेश्चन ने आछि। तो चला हमें स्टार्ट करिया। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदब, बेल आइकन को दबाई दब नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर करदब। जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई समस्ते जॉइन हो जाए पिला माने। तो एमसीक्यू आज नहीं आसी तुम केतेटा ना 25टा सिलेक्शन क्वेश्चन एमसीक्यू ने आसी कौन ना इकोनॉमिक्स रो। तापरे आमे कौन ना नेक्स्ट क्लास को आ 25टा नहीं आसे। तो 25टा एमसीक्यू सिलेक्शन क्वेश्चन तो चला आमे स्टार्ट करिया पिला माने। देख समस्ते देख अर्थशास्त्र संपदर संज्ञा यहाँ हूँ प्रथम सिलेक्शन क्वेश्चन। एकनर बहुत सिलेक्शन अच्छी पढ़ी पारे पिला माने एटा 100% एटा भी तुम जानी रखिया। देख जो मैंने इकोनॉमिक्स एटा जानी रखिया कथा। अर्थशास्त्र संपदर संज्ञा किए प्रदान करथिले बुझेला किए प्रदान करथिले कौन हम आल्फ्रेड मार्शल ना आडम स्मिथ ना लियोनेल रॉबिन्स ना सामुएलसन। तो पिला माने कौन हम ना हम आई आल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र संपद संज्ञा अर्थशास्त्र जनक किए पिला माने मते कमेंट करियो बुझेला। तो परवर्ती क्वेश्चन किछि नै भूल हो ठीक हो कमेंट करियो। जदि भूल थुओ तम कमेंट रे रिप्लाई देबी कौन सठिक आंसर बुझेला। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला समस्त अभाव पूरण करिबा निमित्त संबल। समस्त अभाव पूरण करिबा अर्थशास्त्र सॉरी पिला माने अर्थशास्त्र संपदर संज्ञा किए प्रदान करथिले एटा बा आडम स्मिथ सॉरी आडम स्मिथ। परवर्ती क्वेश्चन संपद समस्त अभाव पूरण करिबा निमित्त संबल संबल कौन असीम ना सीमित ना प्रचुर ना कोनोसिटी नुहे कौन हम ना सीमित कौन ना सीमित। परवर्ती क्वेश्चन गोटिए द्रव्य बा सेवा पाइबार इच्छा को कौन कहुए। गोटिए द्रव्य बा सेवा पाइबार इच्छा को कौन कहुए उपयोगिता ना अभाव ना द्रव्य ना कोनोसिटी नुहे कौन हम ना ऑप्शन है जो डबल आई अभाव। परवर्ती क्वेश्चन गोटिए द्रव्य बा सेवार अभाव पूरण करिबार क्षमता को कौन कहुए। गोटिए द्रव्य बा सेवार अभाव पूरण करिबार क्षमता को उपयोगिता ना द्रव्य ना सेवा ना उपभोग कौन कहुए पिला माने ना ऑप्शन है जीव तमरा आई जोटा हला उपयोगिता। परवर्ती क्वेश्चन द्रव्य जहार प्रत्यक्ष भाव में मानवीय अभाव पूरण करिबारे शक्ति थाए से द्रव्य को कौन कहुए। खाउटी द्रव्य ना उत्पादक द्रव्य ना सर्वसाधारण द्रव्य ना अंतर्वर्ती द्रव्य। तो पिला माने कौन हम ना आई है जीव खाउटी द्रव्य। परवर्ती क्वेश्चन जड़े बढ़ई काठगंडी चौकी तैयारी कला बेले जड़े बढ़ई काठगंडी चौकी तैयारी कला बेले केउ उपयोगिता सृष्टि करे। स्थान उपयोगिता ना आकारगत उपयोगिता ना सेवा उपयोगिता ना कोनोसिटी नुहे कौन पिला माने हबो ना हबो आकारगत। गोटे बढ़ई काठ जो चौकी आकार कला ता आकार कला सुंदर भाबरे सेटा हबो कौन ना आकारगत उपयोगिता। तापर आसला डाक्तरंग पाए मोटर कार कौन पिला माने डाक्तरंग पाए मोटर कार अति आवश्यक द्रव्य ना आरामदायक द्रव्य ना विलास द्रव्य ना कोनोसिटी नुहे कौन हम ना अति आवश्यक। डाक्तर पाए मोटर कार अति जेहेतु से डाक्तरखाना जीवे डाक्तर पाए मोटर कार अति आवश्यक द्रव्य। तापरे पिला माने तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन हम रेलवेस कौन रेलवेस व्यक्तिगत संपद ना जातीय संपद ना अंतर्जातीय संपद ना कोनोसिटी नुहे। रेलवेस कौन पिला माने हम रेलवेस ना रेलवेस हम
ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ନା ରେଲୱେସ୍ ହେବ କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ସମ୍ପଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ହ୍ରାସ ପାଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହବ? କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ହ୍ରାସ ପାଏ, ସ୍ଥିର ରହେ ନା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡବଲ ଆଇ, ହ୍ରାସ ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖାଟି କ'ଣ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଚାହିଦା ରେଖାଟି ନିମ୍ନଗାମୀ ନା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଭୂମିକ ସମାନ୍ତରାଳ ନା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ପ୍ରତି ଉଲ୍ଲମ୍ବ? ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ତ କ'ଣ ହବ ପିଲାମାନେ? ଆଇ ଯେ ର ଆନ୍ସର ନା ଯେ ର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ଆଇ ଯୋଉଟା ହବ ନିମ୍ନଗାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ, ଚାହିଦାର ଏକକ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ଶୂନ୍ୟ ନା ଏକ ନା ଅସୀମ ନା ଏକଠାରୁ ଅଧିକ? କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ଡବଲ ଆଇ ହେଇଯିବ ଏକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉପଯୋଗିତା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ହୁଏ? ଶୂନ୍ୟ ନା ଋଣାତ୍ମକ ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ସର୍ବାଧିକ? କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ହବ ନା ଆଇ ବି ହେଇଯିବ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଚାହିଦା ସ୍ଥଳେ ଦର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଏକଠାରୁ ଅଧିକ ନା ଏକଠାରୁ କମ୍ ନା ଅସୀମ ହୁଏ? କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ନା ହେଇଯିବ ଆଇ ବି ଅସୀମ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ପାଦନରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଉପଭୋଗ ନା ଉପଯୋଗିତା ନା ବଣ୍ଟନ ନା ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହବ ଏଇଟା? ନା ଡବଲ ଆଇ ହେଇଯିବ ତମର ଉପଯୋଗିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିର ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ନା କିଛି ସାଧନ ସ୍ଥିର ନା କିଛି ଅଂଶରେ ସ୍ଥିର? କ'ଣ ହବ? ନା ହବ ପରିବର୍ତ୍ତୀ। ଦୀର୍ଘକାଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ହବ କ'ଣ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯେତେବେଳେ ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ପାଦ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମୋଟ ଉତ୍ପାଦ କ'ଣ ହୁଏ? ସର୍ବନିମ୍ନ ନା ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ନା ସର୍ବାଧିକ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ତମର? ହବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ୍ ହବ ଟ୍ରିପଲ ଆଇ ଯୋଉଟା ହବ ସର୍ବାଧିକ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନର ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ସେତେବେଳେ ହାରାହାରି ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ କ'ଣ ହୁଏ? ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ଘଟେ କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ତମର? ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ ନା ହ୍ରାସ ପାଏ ନା ସ୍ଥିର ରହେ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହବ? ନା ହ୍ରାସ ପାଏ। କ'ଣ? ନା ହ୍ରାସ ପାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉତ୍ପାଦନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯେଉଁ ପରିବ୍ୟୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତାହା କ'ଣ? ତାହା କ'ଣ? ସ୍ଥିର ପରିବ୍ୟୟ ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ ନା ବିକଳ୍ପ ପରିବ୍ୟୟ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ? ନା ପରିବର୍ତ୍ତୀ ପରିବ୍ୟୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଗାଣ ବକ୍ରରେଖାର ଆକାର କ'ଣ? ଯୋଗାଣ ବକ୍ରରେଖାର ଆକାର କ'ଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ ନା ନିମ୍ନଗାମୀ ନା ଆନୁଭୂମିକ ନା ଉଲ୍ଲମ୍ବ? କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ନା ଏକ୍ସ ହବ ଆଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଗାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବଜାରରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି? କେଉଁ ବଜାରରେ? ଏକାଧିକାର ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା ଅଳ୍ପାଧିକାର ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କ'ଣ ହବ? ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ଡବଲ ଆଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲାମାନେ, ଏକାଧିକାର ବଜାରରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ନା ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ନା ଦୁଇ ଜଣ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି ନା ମାତ୍ର ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି? କ'ଣ ହବ ତମର ଏଇଟା? ନା ହେଇଯିବ ଆଇ ଭି ଯୋଉଟା ମାତ୍ର ଜଣେ ବିକ୍ରେତା ଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁ ବଜାରରେ ଦାମ ସମରୂପେ ଥାଏ? କେଉଁ ବଜାରରେ ଦାମ ସମରୂପେ ଥାଏ? ଏକାଧିକାର ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା ଏକାଧିକାର ମୂଳକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନା ଅଳ୍ପାଧିକାର? କ'ଣ ହବ? ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସମଷ୍ଟି ଅର୍ଥନୀତିର ଜନକ ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ଜେ ଏମ୍ କେନ୍ସ ନା ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ନା ଡେଭିଡ୍ ରିକୋର୍ଡା
ना बोलडिंग तो पिला माने कौन हम तुम यहाँ ना हो आई जोटा हम जे एम केन्स। परवर्ती क्वेश्चन जो अध्ययन सरकारी आय व्यय सह संपृक्त ताहा राष्ट्र वित्त ना घरोई वित्त ना स्थानीय वित्त ना उपरोक्त मध्यरु कोनोसीटी नुह कौन हम ना हम ऑप्शन आई हम राष्ट्र वित्त। परवर्ती तुम शेष क्वेश्चन केउ प्रकार बजेट रे सरकार आय व्यय समान रही है बड़का नियंटिया बजेट ना समतुल ना कोनोसीटी नुहे कौन हम ना ट्रिपल आई हो समतुल बजेट। तो पिला माने तुम 25टा MCQ इकोनॉमिक्स था जो मैंने बहुत कहूल कि इकोनॉमिक्स तो समस्ते देखीदब। तो वीडियो भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करदब। रोची धन्यवाद।